Balita mare. Wa lagi. Bonk. Adali uban ko magluto tayo og adobo sa gata gamit ang isda na black meat. Okay. So dire mag-isa lang taglamas no. Luya, ahos, then bombay. Tapos add na to atong black meat. Agipakuluan na nato ni daan para maway ang lansa. Okay. Tuwala siyang gisahon. Tapos add tag suka, then toyo. Then oyster sauce. Okay. MSG. Tapos add ta og tubig. Hot water para dali ra mga bukal. Okay. Tapos add ta gamayng sugar pang balanse lang, then paminta. Okay. Tapos sabukalan lang nato. After pila ka minuto, pag ma-reduce na yung sabaw, add na tag kukumama. Add na ta og gata. Okay. Tapos trangkahan lang nato para dali ra mabukal. After pila ka minuto, pag luto ng gata, goods na ni. Pwede ta mag-add og chili, optional lang. Okay. Ready to serve na ni. Panalo na kayo.